Cette émission est présentée par la boutique Mali Bamako. Ye, boutique Mali Bamako. Habaze yomu sarameni, ntankadiato munara goro mama. Yi deba. C'est ici, boutique Mali Bamako. Alhamdulillah. Tous les bazins là non. Ah, wa ha ibarafan. La Guinée nyama. Boutique Mali Bamako, bazin modèle brina na be. Tant almami kabakudu na yi boutique malim bambako nanga kontuma iu basan to briera basan drama inato fianu khelu. Wow, la grande boutique Mali Bamako sur Madame Babala Kaloum quartier Koulewondi près de la clôture de l'archevêché Mission catholique. Pour les bonnes qualités de vos bassins, des bassins de qualité Getzner, Geila, Parisien, Bogolan, VIP, Wi-Fi et Weber avec les motifs super classe. Plus de soucis pour vos achats de bassins et pas besoin de voyager avec transport. La boutique Mali Bamako est enfin en Guinée pour résoudre nos problèmes de commerce et d'achat en Guinée. Des bassins et la qualité pour être bien classés dans votre cérémonie. Bangouraya, mfanga meline. Bangouraya, mfanga meline. Boutique Mali Bamako, hey, wabara magina bilima adisikafene. Tabarkala parenu ay fefene fama jido bonu konani kene malado parenu ka anya sinkama kay tolo sinkama bi na kene kele ni ka nanya falama ko sumu kan kene ay te sumu meila kene bode ka ni kene kele ni fulante ka ankrende si ba mande na mina nan ne na ala banton ne ma duada mina na ala banton ma du malale ko bu parenu najeli ke ani najeli musolu parikalu na ye fama jido parikono do ko na foli krekren slema mayna amerika ko anden ya wazibi mande kalle aye fama jido ko sumun kante gbana kuna na foli krekren sala lagne kabema amayna jon ko wole maliyandi we be lagne we ni lagne na kelen fa kelen ne amayna hali bisa Sierra Leone ko Guinea Bissau ka ye fama jido kana gbaye mayna jon ko wole kana Liberian de Senegal ko magbane lamunu badenu Gambi kana setonu ma wole kana ganal di wagaduru kay be fama jido ko kana anda gbebi najeli kene kambi ka ay padro ko bredo barenu nila jeli kesine ando bi na e Yusufu Konde di ka balaba ma konko nya erere ma barenu abe mba kele bulu ne da yorodo bandina sama se e jonfuna na kura julpi saba ani budubudu kambi ka masama nya erere ma wole kene jeli mbadi kuyate tenkadi na fulama ko jamadi kuyate wole na julu kambi ka masamaka ay tulu kodobo na jeli muso kombone kama kili ka sumuna dia ayere lon horokeli ya lon horomsoli ya lon ko jeli liya bulu ko abema bambana munu ante artiste ya jella de anye sumun kene le kambi na jeli muso sine ando na ye hajanya makron kantendi ay na to mena sisi ana kantoroma Ousmane Dokala Kuyate wo fana kene kan ka fana sigrin kabe kan ka makili lagne lay mani bolo ko kana mande kalsu Kuyate kambrene mande balaba le fa kele bolo biya fa kele mande balala kanala alama amasi menam amina ya rabbi jelimso namo jelike kudugure tambulo bi anda wala dada na ton mama bi nasara kado kama ko temo beni na to selema nya fola le mamu kalma futa ma woko sali be toli kadi yette bari bebe yette jallo bebe ndero émission wi yette do kadi sumunka ko sadimo ko na to kumala manka namo wole sumawro fasadi namo ko sumawro donati sumawro bodadi sumarere kuma do fola numu lombake aite mande mbok aita bo kolokolo wola e mande blakene ka mande kali mande wodialo jelmuso Jamala don kunfa jamala baba la wo kenani kampi men
ko émission nin tɛ sunɔ la émission nin tɛna to la kɔlɔko la k'ale bɛra émission nin ta dunya rikiyama n'a fɔla ma nasarakan na ko sponsor a dunya kɛ bɛrɛ b'a sinɛ dɔn Mr Sangare fana kɛnɛ kan kana se an n'a muso tɔnɔma ma fɛn fɛn n'a ka a y'i yɛrɛ masɔrɔ kana se kɛnɛ nin kan an n'a directeur ressources humaines yɛrɛ yan dɔn commercial la an ma ɲinɛ o fana kɔ caméraman ninnu Kayida Pɛn n'a mu jelimuso Kukubani bantamba kuyate namu Sege mintara kukuba marake namu Sege wotara kamasiyale namu Sege wotara nyani Suma woro ki bambila sila lima Wani mana moka na biasila na suma woro kante namu Suro kunkuru ni fi ate mogo fala kona di mogo lumasila doni namu tonya oro namu jali musomi kayalu maginte Neyere suma woro Karifala kante koro muso bale kumala namu wura keba don so kela dene jeli fama kante namu ala la hinala namu Fatu kuyate dende kumala liye biwo namu kuma do gele mande kuma lo baliyama ikilina wole mabo ba tono yikana idon kanyalo jeli muso beti sila kene nika namu bane ngaralu namu keya masiri teki to ya dide keba koroba neni malakadi keba koroba basi malakadi namu keba koroba bi ke ko mi na ni masala ibaralakadi namu wotu ya namu fulatana manikatana bamaratana wayo botana leila kadi badi wala tuyalodi jelimuso Namu ikra ura brad namu le kuma di ala namu namu le kuma la bolomba la namu namu le kuma la sudunya la namu namu le kuma la na la namu namu le kuma kiri la namu namu jali ya kuma la namu kondi fola se kidia kaluma kamsar kalu kay ay bunya badodo ne mayna mamu ko kana se labeni ditini pitaluma Prusa kalu kama ina ko dabula kalu frana kalu ay be fama jiro kanagbe kankan kalu nele timbodi nele se ay le bana ko dala wada nya be na television ma sigiri kalu kay bunya bodo bi fana kri kalu nina sema sise jelige namu sumawro sodo nendi namu sumawro tona ne ka sumawlo nemolo mulu ya fola nya beka namu mulu ko sumawro tre muso sabale dendi namu mulu ko sumawro ko kukuba ni bantama ko ni kuyatelu den na feklina namu kuma ko aserero do ko kuyatel ka fe to kle ay ka fe sama ko wadi namu ache te mo bo kum fando jama sini meni dagbela bari no tegre fo jama ye nam lagina jeli madi barga namu ko na foli jama be benisu nimbela mina obento alaye kanto denanya ya nye karande ne di anye karamu la karamu ko ka sonya karamu ko ka donnya fo mandengai jeli madi kuyate namu pour kan fo sariya do le benama ko ni na maga na mande ko na ba kana la kasi c'est un article de la charte de Kourouganfoua ko l'étranger qui qu'il soit d'où qu'il vient qu'il sera toujours entouré de l'hospitalité du Mandinka. Sa vie et ses biens seront toujours protégés. Alors soyez la bienvenue. Tegere. Maliane ko kambe kwaro nam. Kalni sana wala. Namu. Alubarale, alunada alubarale. Namu. Bunya be mande, bunya la sebi be mande. Namu. Habini sini sogo madala mande kaya matinye. Dole be sala do be balula. Namu. Jeti famalu. Ay nisu. Namu. Jelike. Lagina jeli madi tabarkala. Afonna bintu kuyate denye kaka barga. Namu. Na fatu kuyate den kaka barga. Namu. Lay jeli fama den kaka barga. Namu. Ni bolo ni fora lere ni bolo ni donka yama ba fole ne ko kuran ko ni famba jama tutu di naga. Namu. Aja tere na kuyate den sigile bala kan kaka barga. Namu. Jetene segu den kaka barga bala la. Namu. Ba ni soso bala ni ne la wulila. Namu.
mande foli fem be ka ko foli fem mindi foli fem be la kota folo le mako kora. Ces deux instruments sont les instruments qui étaient joués au chevet des chefs de guerre dans la cour royale au Mandé. Donc no isigira be ambe mande kalu badala. Ino nyini ngali min gembe do jabe ado. Ni koko Sumaworo jondi sana kase Sumaworo ma. Le premier et le plus grand rassemblement politique du peuple noir. Farafim be ka nyogo be yoro folo min do folo le mako Empire du Ghana. Ka fama soke kumbi saledi. Au Empire du Ghana, en 783, les Arabes sont venus pour islamiser le peuple du Ghana par la force. Kaya ila do nasi la mayaro fangam. Mo folo min bolé, wili wara ita dugu sigi. Aita dugu misigile, aita jamana o ka foyi ma ko Kanyaga. Au Kanyaga au fama yoro le toro la lengo Koloka. C'est le Kolokani là qui existe actuellement dans le Mali actuel. A fole o jamana le ma ba arabul na le kele la tumami ay ka so ile sila sa Empire du Ghana jamana ka so baniye Empire du Ghana mo min tolen tere o ko anko ambade ko mi wali sigila Kanyaga so se soro la o ile boloyi so soro so le yendi jamana o to la ko soso tegere namu waya tunya de kuyate namu Soso kamo la de Sumaworo dabiture la de Sumaworo Kaya ture la de Sumaworo Namisoni naminyokala Kukubani bantamba nyani de kamasiga Abembaki bambila sila lima Kwani mana mohoka na besila la Sumaworo Namu jelike Lagina jere madi kuyate Namu Ika Sumaworo mi manyini ngalanna O bola soso wolero Mansa woro kera mansa di yesani Sumaworo kante kasoro Sumaworo Kante le wolole asoro kunkera kabanka balo kunke alele ki ba bolo fen woro mi so la mo la kadi ne lubemba ke bala fasake kuyatema jelike mi de oditi bolo fen folo mi na folo le mako soso bala c'est l'instrument sacré qui a été proclamé chef d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité reconnu par l'UNESCO. Fada fino intégré fo yere fada finale kadi nam o soso bala la marale ne bemba ke le bolo nya so la na ikama ko fulani se ukuyate o fulani se ukuyate o dogona ne masara kuyate di ni mo lu kama ko jeli bonbon o jeli bonbon de ne hawa jabate di ne tenemuso kaka bariga na lila kana sumun kan dogbe tegere jeli bombo wa muso minga ni ke kajim ko duguya kera de na balo ni mode na yina kwa kuyate kaboko kani babule korole wodi e Fadima korole wodi kwa kuyate wo jelisi kwa ni makuyate bo namu jelike mbese Sumaworo ma na folie Abdoulaye Sangaré bi ministère de l'administration et du territoire Sangaré bari Sangaré bari fula fi nyara fula ya matinye fula gbeara fula ya matinye Marielle ni mali malado fula ni kele bora Ethiopie fula ni kele bora Nyoro fula ni kele bora Masine fula ni kele bora Futa Toro fula ye malola le fula te silana fula be koro fula te haramunda munda fula be sa fula te haramunda munda Marielle ni mali malado fula sinani jatara sinani jalo de jakite sidibe ni Sangare atuma ni Sangare yembolo tuwani la tabarkala fulani fulanga futa kelendi fulani fula tekelendi o nyuma ni mo sobe tekelendi ke bariga ko manye Sumaworo Kante ko le kan ibra dugure ndente adugure kasi le gala la gina jeli madi wallahi ke dugure ndende di karamo wada mala karandendi ni mo kama ko la source me bariga blaye ala ka si bamban le trésor humain vivant être à son école me fait bénéficier d'un art et d'une culture séculaire issue de nos illustres prédécesseurs karamo wada maka bariganye bisu jabate dende wodi jeli madi anye soso le kan soso jamana sigile mo folo min tere ka jamu folo min namina Gumantaga le tere ani gannege jamu folo min lara ila folo wolo ma ko gonde ko fane Gumantaga ani gannege fane wallahi ke Sumaworo Kante ko len wollo Gumantaga ni gannege boy ay ka jamu mbere lamina ka fo ma ko jeriso gondo le tere ko no
ay le dalutun ka bon bedi ay suya ka bon bedi mais jina min bolla ife ay la jina ay la secrétaire jina min kono o itiri yele mala segelero segele ni tubabu kama ko épervier ni ka ta masirita épervier barake bolla sanfɛ ka se den ta duguma maninga fola ole ma ka bara jaso jaso ni la fola ole ma ko jariso tegere dinkira on tamolo ay tunyale wodi kuyate namu min bana fo ka woke min bana ke ka wo fo suma woro matolo ke ma suma woro nya corona tede anna bala bado nalu bolo kuyate mo mato kan kadi mo ko bare daro katamini yere fanani kan ogone ni soro ngere yala le suma woro bolo ni wara bala ye gina kele bolo wo kabako kora ye suma woro bolo kondi misa ya bolo foli fembe ya bolo bala tunta bolo awara don gina kefe kabala ye kabala fo bala loyala akoko jina ke ye bala dama wo baya sama sanina jina ke akoko kankiran koro wo da halaka akada laka sanin kito akosanin lotenna jina ke ila fenyi ke nyindima akombara san wodi la ko wajinda dalaka wodi ka wodi ibirikiluye kontanna baladi la mogo sima sumawuru tabarkala jelike bile bado duma bi bado duma ba jeli muso ibo da gbe wole wo 300 pusi ni do sera jelike fana malo fana ni wole wo 300 pusi fiti forita na bado dando na jelike kuma kan soro anya jariso leka Jariso est un patronyme correspondant de Kanté. Mais Jariso ya kakoro Kanté ya. Nyale wodi kuyate. Ninga Jariso ko fo. Me foli blandi yo kem bemba Jariso ye commandant de la République dengue. Aseta dumu yake. Jariso boy enjeli madi kuyate. Wolle ki lade. Pay keido jaka gundo do da leluma. Ay kan. Ko foni ay kay jija. Jijali mande maninga kan ole ma ko foni ki bamba il faut ki bamba ni ki bamba minni bamba na ayere la ka buno soro afora we ma ko bamba na oye to nyale de kuyate ni ka men ko bamba na Kanté lodi ato masere mindi le patronyme correspondant de Bambana ici chez nous afokan ole ma ko bamba la Guinée bamba lo ay toloma lo nende ay toloma lo kako Kanté la ifanandi Soma ya fila di kuyate Santigi bamba ka farasi di bamba la Dakaru Woyeye ani bamba na suma woro Kanté awolu tekele ni di farasi ya tabarkala namu jelike barga ni kamen ko bamba bamba tambe ko ay koko dole an kono domi yan kono min ko jamuna mina aforo wi ma ko dore dore ni ka men fore la ko dore Kantelle tunyale wodi samari dore sahara abora lagina kono be kalo ko baloni asara lo mi na dunya be kalo ko barasa do manin dore ye kumala wati be la television na anu yare de wodi sumawuru Kanté namu jelike na domaine Doré kan suke colonel Doré à l'escadron mobile de Kanka wallahi ke kan su Doré braboye dolu ka ma forêt la ko PV PV fana Kanté le di oye Kanté le di wo alu sege bi bado demande namu jelike ni PV boraye dolu ka ma ko Balo docteur Balo ministre docteur Balo ko foli sala si amamba dumu kamera mi ki babila silalima kwani mama na mawo kana be sura kolondo Balo si amande oye dumu kamera ndafani de kodidi namu jelike afala minuma ko Balo
min tɛ kafakɛla ale tɛ janfakɛla a tɛ sonyalikɛla a tɛ wuyafɔla o ila sɛni wele kan na manden yan kan tɛ kabila min wele o tɛ sɔsɔli dɔ a fɔlɔ wele de ma manden ko balo kuran ko nin fanba jama tutu de naganaga kansulu tigilen wolili kɛ ne ka balo ko fɔ a bɛ ne hakili jogi jɔnkɔ tɔgɔtigi min bɔlen manden min n'a ye taa to la i kɔ yan parce que a fɔlen ne tubabu bolo qu'on est longue vie ou pas qu'on finit par la mort mais l'homme s'illustre à travers ses œuvres et ses actes min n'a ye tariku to la a kɔ manden yan i m'a ye dugukolo bara Gawusu Balo min na tegere saya ya mina ma fɛn kɛ Ala la o Gawusu Balo n'a dɔn ko le kɛla manden ka sigirina sabati ka sigirina waɲa ka manden na sabati ka manden na yiriwa o Gawusu Balo wololen jɔnna olu kɛlen docteur Mamadou Balo di présidence la n'a kɛlen ministre de la fonction publique di Amaraya na Mariama Kanté kɛ Mariama Kanté kɛlen Sumaworo Kanté n'a buga ni na siga ba fɔlɔ kɔnɔ jile karama ni kukuru ni dewodi manyi na nkoro kɛ ko na ye Mori Kanté di ani ye ɲɛra julu bolo karafa taali sigi ko sabani kan kɔrɔ mɛlɛkɛ alikiyama bado tɛ kɛla fo ni b'a bɔ manyi na ndɔgɔ kɛ ko karifala Kanté soso kɛ mɔgɔ na de Sumaworo namu jelikɛ jeli Badi Kuyatɛ n'an ka Balo ko fɔ walayi kɛ ne tɛ Mamadu Balo kɔ ba mɔgɔ min y'i sɔbaga sɔla o raba ye sɔla ka ban ne n'o Mamadu Balo sɔrɔ jɔn sabula professeur Ablaye Den Molu kama ko Awa Musa Keita le chef de cabinet du ministère de l'environnement naramaga mande ka solo kudumala de sogolo njata solo kudumala de sogolo njamoru nuru soma ni karabali soma mande soma folo ni mande soma laba mande figi faga figi ani mande folo mande Madame Madumu ya kɛ Asata Kamara kɛ kai ka barika ne Usmani na bɔra Balo la an ka soso le ko fɔ Maganjara Bomba banbagana k'i sigi Sumaworo fɔlen kɔ Kankere Wolena banbagana k'i sigi Sumaworo fɔlen kɔ Soma Bala Juguru Kanke k'i sigi Sumaworo fɔlen kɔ Soma Bala Juguru Kanke Soma Bala Dɔgɔman k'i sigi wallahi kɛ Sumaworo Kanté fɔlen o bɛɛ kɔ Sumaworo Kanté Bala Kanté Bala minala ye kansaba le fɔla Bala ye Bala mina Bala bilay ma Bala wato la ye Musa Traoré nya benen télévision ma ba ile fana yɛrɛ Bala le di namu jelikɛ jeli Madi Kuyatɛ namu adi alenye i bɛra talan siri solo sen na manden yan kabaforotigi sen ma n'o mankan na mɛnna Isufu Kɔnɛ o ten Molu ka barika nali la kana ana sumunkan kankɔrɔ ta ma Banjugusi muso den sigilen ye Nbenba Ture k'a ka barika Tureke na mande Mori Janenge na mande Mori Beretenge na mande Mori Komage na mande Mori Tontan jontani woro Kalata ketani nani Morisi kanda silolu Maburu si ke nani Ngara nani mofe mo kele Tureke na mande Mori Ali Kone ka barika Mori Traoré ka barika Jugu ni bala fafala ni taulajo Manasi bala ni sibi folle Fakana manyi tutu gege Fakana manyi fara gege Fakana do yabira fakatena mimba Watana kunyongo fakana afari Neleka aja nyama kuruma kiliba Jeli musuli kasi ya kuna kiri koni namu jelikɛ mara jeli musolu do alimami ne k'a ka barika yise janya la le aja nyamankoroni ka kenya di ka bonya di ini aja nyamankoron bara ilo jeli ya barado na ma tu ila jeli ya kando aba tu ila akan aka barika anya Sumaworo le kan Sumaworo Kanté min koye il est né en 1160 wallahi ka Sumaworo Kanté wolole le président de l'association Dokala à Conakry Afoka Olema ko Siriman Kuyatɛ magistrat il est à la cour d'appel wallahi kene bemba kelo c'est un écrivain de profession tabarkala ay tegre fodi crowdo na foli krekren sela kamsar kalma jama kasia kankan kono do aja Sankante ye la télévision nyakoro kanya be télévision mabi nasumu kankene ma mayna jonko wole kene anna surasi kunti dodi na ye fola ma ko Umar Kanté Camre no di na foli krekren sena la dembaya ma amaji do yata ya kene do
ko bi le to ko bi ko sumun kan kɛnɛ dɛ ko ka do fɔ kan tele fasa kan ne ma ina ne la boutique belebele men jantonɛ émission na n'a fɔla ma ko Mali Bamako boutique madame Babala la boutique belebele le di ale yɛrɛ la ɲɛnkɛnɛ kɛnɛ nin kan bi Babala kile Babala ko furu kile naamu Babala sodanso naamu Babala suro tasabiya kasi urudi la fosongo madala naamu ko émission nin tɛna to la ten basana k'ale biri la émission nin kɔkɔdɔ naamu jelikɛ Jeli Madi Kuyate naamu ni k'a fɔ ko Babala naamu mɔgɔ sɛma ye o i tɛna se a faamu na naamu a tɔgɔ le ko Baba naamu jamu min y'a la Manden a fɔ kan wele ma ko La naamu mais ni ka mɛn Manden ko La naamu kɛ jɔgɔrɔ mɛn le o yi naamu ala no wori da ludi la ka bila dan dɔ le ma Manden wallahi kɛ jɔgɔrɔ mɛn kamere nin y'a dɔn jɔgɔrɔ mɛ masa na muso kana kɛ jinali ye don jina namodali ye don bado do a fɔlɔ jina bɔra jɔgɔrɔ mɛnu ye naamu moya jina bɔra jɔgɔrɔ mɛnu ye fila kile ni jina bɔra jɔgɔrɔ mɛnu ye ni sera Maliya na i b'a jelisi ye jɔgɔrɔ mɛ la fila kile tɛmɛ bolo o jeli masiya naamu Jeli Madi naamu ko Babala ni su naamu jɔgɔrɔ mɛn kamere ni su naamu Babala ni su naamu moditigi ni su naamu Babala ni su naamu sanitigi ni su naamu cɛ an ye kantɛli kan cɛ ka bassin bila Laginɛ la Madi kana su ni télé ko émission de émission ko fo ka Laginɛ la Madi bassin bila kana Mali Bamako boutique bassin naamu n'an ka Babala ko fɔ naamu a bɛ n janjigi jɔgɔrɔ mɛn kamere dɔ kɔ kɔnakiri dugukolo nin kan yan naamu Hasani Ɲangado naamu le DAF de CNIS naamu k'a ka barika n'o Ɲangado dɔgɔrɔ mɛ naamu mais a fɔlen nin ko Kante naamu o ye jɔgɔrɔ mɛ masa ale kɔni a fɔlen mun dɔn ko Kante i tun mana ma ɲininka a ma naamu Sumaworo le ni banna bilasirali kun dɔ jan ma k'ale ni manamana mɔgɔ kana ɲɔgɔn bɛn sila la kɛ naamu mɔgɔ le ko naamu bɛɛ ma tɔgɔli le kɛla mais Sumaworo le tɔgɔ ɲuman tɛ fɔ laban mɔgɔ i m'a la ko ɲuman lɔn naamu mais Sumaworo le ɲɔgɔn ɲalila ma bɔ a balokun kɛra naamu a sɔrɔ kun kɛra naamu bah Dalou Mindre les premières personnes qui ont domestiqué le secret du fer et du feu naamu a fɔlɔ wele ma Manden yan ko Kante naamu tɛgɛrɛ i b'a ye avion ye borila bi i b'a ye bateau ye numu ka mɛrɛ fɛ denkɛ fɔlɔ hala ɲɛ mobili mɛn borila bi ala ni numu no i b'a fɔ ko i tɛ numu y'a fɛ i denmuso fɔlɔ o ye numu lugu naamu hali mɛn ye moto borila bi ala ni numu no naamu jelikɛ Sumaworo Kante avion tɛ yɛlɛla Sumaworo Kante kɔ naamu daba tɛ danna Sumaworo kɔ Sumaworo Kante naamu ale le ka taa Dalou ɲaɲini naamu ka ji Dalou ɲaɲini ka yiri Dalou ɲaɲini ka bin Dalou ɲaɲini o ye se ko min ɲala adamaden ma bankukolo ni kɔ kan yan wallahi kɛ ko o kɛ mɔgɔ le ye ala ni Sumaworo Sumaworo Kante naamu Soso wari sigila Soso était un royaume vassal de l'empire du Ghana mais Sumaworo sigilen san min na ale le ka Soso conquis ka Soso kɛ la royaume vassal di ka Soso kɛ empire di mɔgɔ k'a ɲa ye kuma la k'a faamu c'est l'association de plusieurs royaumes qui forment un empire Sumaworo n'était pas un roi mais c'était le roi des rois tɛgɛrɛ Sumaworo Kante naamu kukuba ni bantamba ɲani ni kamasiga naamu Dengerele Tana Kuyate naamu Sege Siba Abi Kuyate naamu Sege Tondi Bali le Nyiluti tabarkala Gelilda ni Siba nono naamu Gelilda nono Keneba naamu Gelisi Kemadi Gelisi Kele Kele minka fisa Geli Bedi Wole Kera Kuyate tɛgɛrɛ ne la foli kɛrɛnkɛrɛnnen sela na direction ma Musa Traoré a n'a la ɲɛnkɛnɛ Mimi Sako ka foli lase a ma ko jeli tɛ waɲala jeli tɛ faɲala jeli tɛ sewala ni hali bisa fɛn dɔ ye t'a tolo kodɔn a kɔ kodɔn an na kɛnɛ nin kan bi baden no Franco a la bouton da bɛ a ɲuman la cameraman ninnu a la caméra ɲɛkɔrɔ da bɛn ba ala ni na boutique belebele de n'a fɔla ko Mali Bamako mɛ lɔnɛ la ma di kɔkɔdɔ émission ni kɔkɔdɔ an dina Yusufu Kante kan na mɛn Parisien y'a lɔn Bamako k'ale y'a lɔn dun y'a lɔn k'a ye sen na Yusufu Konde na mɛ Yusufu k'i ye bala bila dɔ jama y'i kan na mɛn bisimila i namu Ternajeli la de bala fɔla lu karamo namu jelikɛ duwa
ko kale gidi ka fara sankara duwa kola Kongo bajeli ima mare ngoni kongo bajeli no mamare ne ngilu te balade fola mongo siye na terna kuyate la ni bonna eliminata nale getena nale umulu kairu la inale wodi Yusufu Konde geli yaki fadi fakoduya mademba la manyala me Tegere. Nine kamandendia badenu IFF na television na gbela badenu sumukan kene bema kilni wodi saratado moliena kaisi ka tariku lame alu mene jeli musoni jeli kaldi na ya fe katre television na badondo anya bene numéro le tamina wodi numéro le tamina television ko la wodi ay se kili kala numéro kan kana tere baro kanando ay te wodi sarala kana tariku fo horokel ni horo musoli kana tariku fo mande kalye no folale namu yeli kanifanta na la jaba geli nyoya silu namu geli denke meni bilolu benale sinini namu na ye nyama koro kantedi namu wasabu kera geli kanifanta de diwo namu geli kanide namu jelike namu amra Yusufu Kame namu horoke do ndo men na gbela television ni kambi ko emission ni te gbana kuna anye sunjata fasale ka maba ke o ma ale kudubali dede na afala ko muzu kudubali nya fa ijana bla ko sinena be kuru ka kuru di toro muzu kudubali ni kuru beri ka kuru di toro namu morisi kuru bali namu mari ka ke la dende wodi namu ka ke musolu dende wodi namu kambere min ka fadi aforo lo min na ko jeli la saraka bo barase namu mori kuru bali kelen kan ni sinani bo kala wodi do kan namu jelike jeli mari bariga namu janye kante fasale ga namu non ta fole ne ko nuru soma ni karabali soma mande soma folo ni mande soma la ban namu o fole kurubali le ma mande namu ay be magale to ko kan yego simbo namu ka fara nyangolo ni mana mangolo la namu o wala itadu min sigila ko ba kan buse la fole ne ma ko sego namu bito ni mori ba kurubali ga bariga namu bismillah kuma kan soro romeno namu jeli mari namu muso dado bele ne se akela luma namu na kato de min soro la o ite bariga la namu trena ku ya tele di ale ko Yusufu ka bariga nanga suma woro kante fo namu aben jam la jesi moro kante fo Yusufu ko ana fojo na yedu muyala kante jeli yedu muledi mana fojo na yedu muyala sisa ko ru yedu muledi mana fojo na yedu muyala balo no moyedu muledi suma woro dadi kala ninja no modi no muyake ndekoni yedu muledi namu jelike namu engani kalo tariku dinkran ntese banabi ntese tariku dinkran na banabi ne afele anye tariku bolo na ban benkan lagine kaliya bolo do nyombulu mande kaliya bolo do nyombulu Yusufu Kante namu kuyate namu Yusufu Konde la folie ya de ko ka fo samba sangare sa glace gini namu kaga bariga namu Abubakar Kande namu wallahi ke o ne jatigi ke di ama digile États-Unis New York namu même folie bila général Kande namu kaga bariga namu Sumaworo Kante namu c'est le rempart de la forteresse de Soso la terreur de ses pères Sumaworo Kante mi ma Soso namu tabarkala bade islamalo ay fe fenetre fama jido men trambolo bi kala se ay ma wole traité badiyas la kan lagne kayas la kan nafuli krekren sela na bela do mané na bumbaba ma
Amaina na boutique belebele ko na fala ko Maliba boutique badeno me jatone la gnela ma l'émission na su Babala madame Babala koka ana fama jini wal malon folis la se ayma maintenant bolo bi kala se ayma wala traité wassalam. Cette émission a été présentée par la boutique Mali Bamako. Gi boutique Mali Bamako ha bazin yo musara meni ntanka diatu munara goro mama Ni débat. C'est ici, boutique Mali Bambako, alhamdulillah. Tous les bazins là non. Ah, wa ha ibarafan. La Guinée nyama. Boutique Mali Bambako, bazin modèle bri na be tan almami kabakudu na yi boutique Mali Bambako na ka compte ma. Ibu bazin to briera, bazin drama ina to fi yanu khelu. Waouh, la grande boutique Mali Bamako sur Madame Babala Kaloum quartier Koulewondi près de la clôture de l'archevêché Mission catholique. Pour les bonnes qualités de vos bassins, des bassins de qualité Getzner, Gaïla, Parisien, Bogolan, VIP, Wi-Fi et Weber avec les motifs super classe. Plus de soucis pour vos achats de bassins et pas besoin de voyager avec transport. La boutique Mali Bamako est enfin en Guinée pour résoudre nos problèmes de commerce et d'achat en Guinée. Des bassins et la qualité pour être bien classés dans votre cérémonie. Banguraya mfanga menine Banguraya mfanga menine Boutique Mali Bambako he wobara magina bilima adisiga fene.